les 5 Candide toujours. Chapitre 21. Aux abords des côtes françaises, Candide expose son projet, rejoindre Venise depuis Bordeaux. Nulle curiosité de sa part, après un mois passé dans l'Eldorado, d'autant que les commentaires de Martin sur les Français sont sans appel. Candide veut atteindre l'Italie pour y atteindre Cunégonde. Martin accepte de le suivre pour son argent. La fin du voyage est l'occasion de questions de Candide à Martin sur la pérennité du mal et sur la possibilité du bien. Son raisonnement s'affine et les questions en dernier lieu du libre arbitre. هنا غادي يقرر ان كونديد بغا يتوجه لايطاليا باش يتلاقى مع كونيغوند، ومارتان الى اكسبتي باش يمشي معاه مقابل المال. النهايه ديال لو فواياج غتكون هي يعني الفرصه باش يسولوا بعضياتهم على بزاف د الحوايج. وهاد الحوايج طبعا كنهضروا عليهم ديما هو لو مال، وبحال كنقولوا حنا لو ليبر اربيتر يعني الحكم الحر اللي غيكون في لا ديرنيير لو ديرنيي ليو، يعني في اخر لحظه كل واحد غادي يحكم بالطريقه ديالو، غادي يعني يسالي الديبا ديالهم وكل واحد غيشوف شنو كيدير. Chapitre 22. Paris, jeu de société. Candide et Martin se rendent finalement à Paris. Voltaire met en scène يعني وصلوا finalement à Paris. Voltaire هنا كيدير en scène un satire de la vie parisienne en évoquant successivement l'absence de reconnaissance sociale dont souffrent les actrices, la cruauté des critiques, les jeux d'argent et la perfidie des conversations mondaines. D'abord du silence, ensuite un bruit de paroles qu'on distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de médisance. Tout au long du chapitre, على طول الشابتر هذا Candide est trompé. Il part finalement pour Dieppe puis Portsmouth sans renoncer à rejoindre un jour Venise. يعني رغم ان الفكره ديالو الاولى كانت فينيس، من بعد ما شاف هاد لي ديبا وكلشي كيهضر والافكار متعارضه بدل الوجهه ديالو sans renoncer. يعني بحال قلت هو كان يمشي من بوردو غادي يدوز، لكن هو يقلب الطريق ديالو لكن سون رونونسي بلا ما يقول راه ما غنمشيش يعني لا ديستيناسيون ديالو اللي هي فينيس. Le pari présenté est futile et superficiel, mondain et trompeur. Le jeu y occupe une place de choix. Le jeu يعني كنهضروا le jeu de société يعني باش الناس كينافقوا بعضياتهم في المجتمع، يعني النفاق الاجتماعي هو بحال اللي كتقول له جو سوسيتي، بحال اللي كيهضروا على النفاق الاجتماعي باش الناس كيضحكوا وكيهضروا وكل واحد عنده فكره وما كيبغيش يبين الاخر ولا كيبغي يقنعو بالفكره ديالو ainsi de suite. Le jeu y occupe une place de choix en relation avec une société des lumières où les jeux d'argent licites ou illicites ont envahi l'espace urbain et gagné toutes les couches de la société. Les formes en sont variées: cabaret et billard, académie tolérée et tripot clandestin, bureau de loterie. Rien à voir avec le pari populaire qui mettra en scène la littérature du 19e siècle. هنا فولتير تيبغي يدوي على واحد القضيه، تيقول لك زعما ديك باغي اللي كانت معروفه بليبوك ديال لا لوميير ولا الثقافه وسميتو هادشي كامل تعوض بلي بياغ لي كاباغي. الفلوس هما اللي كيحكموا، سواء لي الفلوس الحلال ولا بحال قلتي اللي جايين بطريقه شرعيه ولا بطريقه غير شرعيه. لا سوسيتي تبدلات ويعني ولا غير بلاصه لي جو ديال لا سوسيتي واللعب وصافي تو سكي بلوس كون النفاق الاجتماعي، لان الاساس هو الفلوس. وكما كنعرفوا ملي كتكون الفلوس هي المبدا هي المسعى وهي الهدف وهي كلشي، فالنيفو ديال لا سوسيتي كيهبط. يعني من بعد ما تكون سوسيتي اللي كان فيها الثقافه يناقشوا مواضيع جديه ومستوى عالي، هادشي كامل كيهبط للماديات. Chapitre 23. Sur fond d'explication de la guerre qui oppose à grands frais les armées anglaises et françaises pour une terre canadienne fort éloignée. L'arrivée à Portsmouth
coïncide avec l'exécution d'un amiral qui bouleverse Candide. L'homme périt de n'avoir pas provoqué assez de morts en affrontant l'ennemi. Candide refuse de descendre du navire et arrange au plus vite un départ pour Venise, toujours conduit par le désir de retrouver Cunégonde. هنا غادي يتلقاو يشوف الحرب بين الجلزة وفرنسا على اون تيغ كنديين، يعني جوج ديال البلدان محاربين على ارض ماشي ديالهم. وهنا غادي يشوف واحد الحاجه اللي غادي تخربقو، هو غيشوف واحد لاميرال اللي غادي يتعدم. شنو هو السبب؟ هو انه إن با قتل بما فيه الكفايه، ما دارش ديك هضره بزاف. هنا كونديد هادشي ما غيعجبوش اطلاقا، واوتوماتيكمون غيهز الرحال ديالو بلا ما يحبس يكمل في اتجاه فينيس. شابيتر 24. Candide, Cacambo et Candide ne sont pas au rendez-vous vénitien, et Candide sombre dans la mélancolie, prêt à succomber au pessimisme de Martin. Que vous avez raison, mon cher Martin. Tout n'est que illusion et calamité. Les idées sombres ne résistent pas, cependant, à la vision plaisante d'un moi théatin, frère Giroflée, avec une fille à son bras. Celle-ci se révèle être Paquet, la servante du château du Kindertrank. Derrière l'image du couple amoureux se cache la sordide histoire d'un moine défroqué et du misérable prostitué ravagé par la maladie. Candide s'obstine toutefois à croire à l'amour et continue à attendre un improbable retour de Candide. هنا غادي يدوزو لمرحلة أخرى اللي هي مازال موصلوش لو رونديفو اللي عندهم باش يتلاقاو كينيغوند. مي هنا بحال قلنا من بعد لوبتيميزم ديال بونغلوس غيجي لو بيسيميزم، يعني التشاؤم ديال مقطع. وهنا بحال اللي كوندي غيبدا يثيق بمقطع، يبدا يقول لا راه واقيلا عندك الحق، راه ما كاين حتى حاجه زوينه. من بعد غيتلاقاو مع واحد الخادمه سيرفونت اللي كانت سميتها باكيت، اللي كانت خدامه في الخسر بلوس كو خدامه، اللي تاين بروستيتوي ولاتين بروستيتوي. المهم غادي يشوفها وغادي يشوف يعني بزاف ديال الحوايج اللي ما غيعجبوش، مي مالغري سا يل فا توجور كخوار لا غولاسيون اموروز ديالو مع كينيغوند، وديما تيتسنى اللقاء ديالو. Chapitre 25. Venise, masque, carnaval, l'inversion des valeurs. Le seigneur vénitien Pocurante, un homme qui n'a jamais eu de chagrin, retient l'attention de Candide et de Martin. Il passe en revue la peinture, la musique, l'opéra, la littérature, la poésie et les sciences, le théâtre, la philosophie, les jardins. L'homme est revenu de tout: l'opéra, des chansons ridicules, un concerto, du bruit qui fatigue tout le monde, Homère, rien que des batailles. Candide s'interroge: peut-il y avoir du plaisir à n'avoir pas de plaisir? Ville de carnaval, Venise est la ville de l'inversion des valeurs. Voltaire en fait un décor de choix pour un personnage blasé, un anti-Casanova dans une vieille multiforme, singulière et inattendue. غادي نمشيو لواحد البلاصة فينيس بيان سور، غيكون واحد لو كارنافال، وغادي يشوف هنا واحد الناس اللي بحال قلنا انهم كي نا جامي يو دو شاكان. علاش؟ لانه كيحول ديما لو شاغران ديالو لشي حاجه اللي مفرحه. il retient l'attention de Candide، يعني كينتبه ليه، و il passe en revue، يعني كيهضر على لا بانتور، على جميع الفنون وداك الشيء. مالغري كو كونديد غايقول لك واش ما فهمتش انا هاد لو بروي كي فاتيك تو الموند. اي كونديد سانتيروج، كونديد غادي يطرح لا كيسيون: est-ce qu'il peut avoir du plaisir à ne pas avoir de plaisir. يعني واش يمكن تكون عندي واحد الحاجه اللي مزيانه حتى شي حاجه مزيانه، يعني واحد الشوفه فريمون مختلفه غتولي عند كونديد بطبيعه الحال دو لو فواياج وشنو شاف في هذا لو فواياج. Chapitre 26. Venise, pouvoir et roi déchu. Cacambo surgit brusquement au cours d'un dîner et révèle que Cunégonde se trouve à Constantinople. Lui-même est esclave et escorte Candide à se tenir prêt au départ. كاكامبو غادي يجي في الحفل ديال فينيس، غايقول لي راه لقينا كينيغوند في
Constantinople, lui-même esclave et escorte Candide à se tenir prêt au départ. Ce rebondissement n'est pas la seule surprise d'un épisode mystérieux au cours du carnaval de Venise qui inverse les rôles entre maître et valet. Les 6 compagnons de Candide et de Martin lors de ce dîner se révèlent être les rois déchus, qui narrent tour à tour leur parcours malheureux. Le sultan Achmet III, Evan, empereur de les Russes, le roi d'Angleterre, Charles-Édouard, 2 rois de Polaque et enfin Théodore, roi de Corse. Tous sont venus à Venise pour le carnaval et tous sont déchus de leur pouvoir. يعني كلهم تحيد لهم القوة ديالهم والبوفوار ديالهم وكلهم كاينين في هذا لو كارنفال. Voltaire convoque ici des figures historiques qui incarnent la vanité. يعني هنا فولتير يدير واحد لي كاركتير يعني واحد الواجهات يعني تاريخية qui incarnent la vanité et le caractère éphémère du pouvoir. يعني السلطة الدائمة. L'épisode participe de la réflexion politique des philosophes sous la nation de gouvernement qui constitue l'un des fils conducteurs de Candide, يعني الخيوط اللي غادي يتبع Candide bien sûr, mais aussi du dictionnaire philosophique du système hiérarchique aristocratique qui règne au château dont Candide est exclu, à l'organisation communautaire du jardin dont le baron est chassé. C'est une réflexion sur la place de l'individu dans le système qui le gouverne et l'émergence de l'homme social qui se déploie. يعني هنا كيهضر لنا على بلاصه كنجرو فيها على الملوك وبلاصه كنجرو فيها على الناس بحال كونديد وكيفاش لوم سوسيال سو ديبلوا يعني كيفاش الانسان بطبعه الاجتماعي كيحط راسو في هذا الموقف وكيفاش كيتعامل مع كل بلاصه. Chapitre 27, en route vers Constantinople, bien sûr, باش يتلاقى مع كينيغوند. Cacambo décrit la situation de Kinigonde, كيعطيه la situation ديال كينيغوند, esclave dans la maison d'un ancien souverain sur le rivage de Propontide, chez un prince qui a très peu vécu. Elle est devenue horriblement laide, ولا خايبة بزاف. Candide se soucie peu de cette évolution, mais s'interroge sur l'usage de la fortune, délapidée selon un schéma désormais classique dans le conte rachat de la personne humaine. Piraterie, errance, esclavage, Cacambo est racheté par Candide et le petit groupe retrouve au hasard de la traversée le frère de Kinigonde et Pangloss. طبعا قلت لكم des personnages غادي يحياو وحدين غادي يموتوا زعما هادشي عادي لانه سي ان كونت فيلوزوفيك اللي مسموح فيه اي حاجه ومسموح فيه كلشي. مرة يرجعوا لنا دي بيرسوناج اللي ماتوا يعني بحال دابا هاد لو فخيغ اللي ديجا وقت كونديد هو رجع للحياة هو بونغلوس اللي ديجا تعدم فاش كانوا كيحسبوا في لشبون انه اون سورس دو مالور وتقدم قربانه وعاش. Devenus tous deux galériens, les derniers diamants de l'Eldorado libèrent les deux malheureux et tout repart vers la Turquie pour délivrer Kinigon. يعني كلشي غيمشي لتركيا باش يديليفريو كينيغون. Chapitre 27, le baron et Pangloss racontent leur histoire. L'un réchappé d'un coup d'épée de Candide, devenu aumônier avant d'être condamné aux galères. L'autre pendu, desséqué un temps l'acquis avant d'être à son tour condamné aux galères. Devant les injustices nées de l'intolérance et de la superstition, Candide à présent capable de discernement interroge Pangloss. Avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde? Pangloss est formel, son jugement n'a pas évolué. يعني هنا كونديد من بعد ما عاودوا القصص ديالهم اول سؤال سولو واش انت كتقول ديما راه tout va bien dans le meilleur des mondes possible لكن بونغلوس reste formel toujours ou le jugement ديالو
طريقة الحكم ديالو على العالم ريست n'a pas évolué يعني ما تبدلش واخا دازو عليه بزاف د الحوايج بقى هو تيشوف نفس. Chapitre 29. Narration des aventures, raisonnement sur les effets et les causes, interrogation sur le mal moral et sur le mal physique. يعني السردية ديال المغامرات, le raisonnement sur les effets et les causes, يعني شنو la raison derrière أي effet و أي نتيجة. Interrogation sur le mal moral et le mal أسئلة حول le mal النفسي le mal physique الجسمي ولا المادي, sur la liberté et la nécessité الحرية والضرورة. Pourtant les protagonistes jusqu'à la maison du prince de Transylvanie où ils retrouvent enfin Cunégonde et la vieille. Cacambo avait dit juste. Cacambo قال الحقيقة حيث Cunégonde est bien laide et Candide s'en émut avec élégance. Le fils du baron n'a pas changé, il refuse toujours. Le fils de baron واخا دازت عليه اللي داز وقتلو كونديد وعاود حيا بقى في الرأي ديالو, refuse toujours radicalement une possible union entre Cunégonde et Candide, malgré les larmes de sa sœur et la colère de Candide devant tant d'absurdité et d'ingratitude. يعني هو شحال عشقو شحال دار عليه ورغم ذلك هو ما. L'apparence de Cunégonde détourne désormais quiconque de tout désir d'union. يعني الطريقة باش كتبان لهم كينيغوند كتبدل رأي أي واحد اللي باغي يدير معاه شي future union sauf notre cher. Chapitre 30. En Orient, الشرق, le jardin. Attaché à une domination aristocratique qui n'a plus cours, le baron s'avère incapable d'évoluer et s'exclut de la nouvelle communauté. يعني le baron ما قدرش يجبد راسو من هذا الشيء وجبد راسو من المجتمع الجديد اللي غيدير Candide في le jardin ديالو. Celui-ci privé des richesses de l'Eldorado doit trouver en elle-même les ressources pour développer non sans mal la modeste métairie dans laquelle il s'est installé. Cacambo en a assez de cultiver les légumes, le caractère de Cunégonde se dégrade, Pangloss souffre de ne pouvoir briller, seul Martin el Wahid, avec son fantasme habituel, s'accommode de la situation. Tous philosophes cependant, alors que Paquet et le frère Giroflée les rejoignent. La devise d'un bon vieillard turc donne sens à ce jardin comme promesse de vie. Le travail éloigne de nos trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. ماشي يقول لهم ان العمل كيبعد علينا ثلاثه الحوايج خايبين, الملل, العقده, le vice, et le besoin, الاحتياج. Candide le fait sienne et tout l'accepte. Chacun se met à exercer ses talents et la petite société prend sens. كل واحد غيدير لي طالون ديالو شنو كيعرف يدير et la société prend sens, يعني هذا المجتمع ولا عنده معنى. Ce jardin métaphorique, يعني une métaphore, constitue le point d'aboutissement d'un péril qui, à partir d'un lieu clos et archisé, a conduit à parcourir un monde extérieur hanté par le mal et la violence. يعني من بعد داك القصر اللي كان مجموع مطوي الى اللي عاون كونديد باش يخرج ويشوف واحد العالم كبير اللي مسكون بالشر و العنف, la violence, et un monde intérieur plus trouble encore, permettant à Candide de se révéler. هادشي كامل هو اللي يسمح لكانديد انه يتغير يعني يخرج للوجود. l'Eldorado est déterminant puisqu'il propose l'espoir d'un autre système social. l'Eldorado يعني هو ديتيرمينون لانه كيبروبوزي لنا ولا كيعطينا واحد الاحتمال ديال واحد النظام مجتمعي اللي ممكن يكون احسن من le mal اللي كاين في le monde et la violence. Appuyé sur le consentement collectif, le jardin par la place laissée à chacun et la reconnaissance de son travail. يعني le jardin كيعطي كل واحد بلاصتو, la reconnaissance كتجي من كل واحد الخدمة ديالو. ouvre l'espace d'une liberté كيحل واحد المجال ديال الحرية et d'un bonheur واحد السعادة, certes plus modeste mais sûrement plus fiable. certes هو ماشي بحال السعادة اللي كاينة في الدوغادو ولا اللي كان تيقلب عليها كونديد ولا اللي كان تيهضر عليها بونغلوس, مي اللي زوين فيها
انها بلو فيابل، صافي دير انك ملي كتكون كتخدم الحاجه بيديك سي بلو فيابل انك كتسناها، ولا كتجيك من السماء ولا شي حاجه ما كديرهاش نتايا، ماشي انت اللي عندك واحد التحكم عليها. اي فوالا، سيتي لي 30 شابيتر دو كونديد. طبعا راه تقدر تحبس الفيديو في اي لحظه وتشد كل شابيتر بوحدو وتشوفو بالطريقه اللي غتناسبك. حنا لو ريزومي ديال لي شابيتر على حسب ما فهمناهم حنا، لكن كيما انت ممكن تحبس وتقرا لو شابيتر وتعاود تاخذ لي بوين ديالك ولا النقاط ديالك. غير حنا هضرنا جلوبالمون لان هاد لو ريسي كامل شنو خصك تفهم منه هو الانطلاقه ونقطه الوصول والمراحل اللي دازت الوسط. الانطلاقه من واحد لو شاطو اللي هو مسدود اللي كان تيصحاب الكونديد ان العالم كامل تيتمحور فيه، لكن ملي غيجري عليه من تما غيدوز بزاف ديال الحروب والالام والمعاناه، ومن بعد غيلقى واحد البلاصه اللي زوينه وخياليه اللي هي لدوغادو، لكن من بعد غيلقى ان ما فيهاش واحد المتعه ولا شي حاجه اللي مزيانه. هنا غيجي لواحد البلاصه اخرى اللي هي فينيس، غيشوف فيها واحد الاطروحه واحده اخرى اللي كتقول ان واخا هادشي خايب ولكن ناخذوا ان بليزير، ما يكون عندنا حتى شي بليزير، يعني نعيش واحد الحياه مجوفه ما فيها لا لو مال لا لو بي، ما فيها لا لو مال اللي شفنا في الحروب لا لو بيان اللي شفنا لدوغادو. وهادشي ما غيعجبوش، وغنوصلوا لنقطه الوصول اللي هي لو جاردان كولتيفي بار كونديد. هاد لو جاردان شنو الاساسيات اللي فيه؟ هو انه واحد لو جاردان اللي بحال اللي غنقولوا ان جاردان اللي كل واحد كياخذ فيه لا فالور على حسب العمل ديالو، على حسب شنو درتي كتكافئ. اي فوالا سيتي لي 30 شابيتر. غادي نجمعهم طبعا في فيديو كاملين، وطبعا غندير كل شابيتر في الفيديو ديالو باش كل واحد يتوجه لو شابيتر اللي بغا. في حال الا كنتي متمدرس، كنتي باك ليفر بطبيعه الحال وبغيتي تشوف كلشي دقه واحده، غتلقى الفيديو مجموع، يعني باش نرضيو جميع الرغبات. والله المستعان.